अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। सो आज रिएक्शन करने जा रहे हैं बहुत ही कमाल के मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पे एंड अवर मोस्ट फेवरेट स्टार द सुपरस्टार मेगा स्टार वन एंड ओनली शाकिब खान। सो उनका जो टॉप 10 मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ट्रेंडिंग डायलॉग्स हैं उन पे आज वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और सभी जानते हैं कि जिस टाइप का लुक है, जिस टाइप का स्वैग है शाकिब सर का, वो सभी जानते हैं। सो आज जो है उनके टॉप 10 फेमस डायलॉग्स पे हम बात करेंगे। सो अगर आप लोगों का जो कोई फेमस देखा हो आप लोगों ने डायलॉग एंड आपका जो फेवरेट डायलॉग हो सो वो भी वीडियो देखने के बाद बताइएगा। अगर वीडियो पहले से देखी हुई है तो कमेंट करके अभी ही अपना ओपिनियन बता दें कि वीडियो कैसी लगी थी आपको। वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करें। एग्जैक्टली। एंड जितने भी शाकिब सर के फैंस हैं उनके लिए स्पेशली जो है प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। शाकिब खान लवर्स के नेम से प्लेलिस्ट है। बहुत ही ऑल टाइम ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं उसमें, एक से बढ़ के एक हिट सॉन्ग, बिल्कुल, और मोस्ट व्यूड सॉन्ग भी उसमें मौजूद है। तो लास्ट में वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा जो कि आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिलेगी। सो देख लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। हो गया নিতো শুধুই আমার মৃত্যুরে না পারলে আমি পুরা দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। প্রতি নিঃশ্বাসে নাম তোমার লেখা। তুফান পৌষ মানে না, পৌষ মানায়। এই মাদা দে, বাইরে দিয়ে উদ্বোধন করি। হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি প্রত্যেকেই ভালো আছেন। গাইস নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ঘটনা কি গাইস? আজকের এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের একমাত্র মেগা স্টার শাকিব খানের সেরা 10টি ভাইরাল ডায়লগ। এন্ড গাইস এই ডায়লগগুলো খান সাহেবের মুভির মতোই পুরো বিশ্ব জুড়ে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ভাইরাল হয়েছে। আমি একদিন ন্যাশনাল লেভেলে খেলবো। কি চাও তুমি? পুরা দেশ। আপনার ছেলে একটা জানোয়ার। সুতরাং গাইস আমাদের সাথে আপনিও মেগাস্টার শাকিব খানের সেরা 10টি ডায়লগ একসাথে এক ভিডিওতে দেখে উপভোগ করতে চাইলে পুরো ভিডিওটি দেখার বিশেষ অনুরোধ রইল। কেননা শেষের ডায়লগগুলো দেখার পর কখনো আপনার মন খারাপের কারণ হবে, আবার কখনো অ্যাটিটিউড ফিল হবে। আমার লাইফে কম বলে কিছু নাই, আমার লাইফে শুধু তুফান হবে, তুফান। আমি জমিনে থাকতে চাই না, আসমানে উঠতে চাই। আমার সাথে যে আসমানে উঠতে না পারবে ওরে তো আমি জমিনেই গাইতে ফেলাবো। অনেক পোলা দেখছে মামা, স্যাকা খায় পুরাই নষ্ট হয়ে গেছে। এদিক দিয়ে আমি অনেক না ওর কথা আমার মনে পড়ে না, ওর জন্য কোনো কষ্ট হয়। আরে বেটা আমি তো স্যাকা খায় নেশাই ছেড়ে দিছি। প্রতি নিঃশ্বাসে নাম তোমার লেখা। तो आई कहानी को सर्दी और उसी हमेशा की तरह पसंद करें। आई वीडियो शुरू करता है। ভিডিও শুরু করা যাক। তো গাইস ভিডিওর শুরুতেই দেখবেন বরবাদ সিনেমার বিখ্যাত ডায়লগ নিতু শুধুই আমার। নিতো শুধুই আমার মৃত্যুরে না পারলে আমি পুরা দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। প্রতি নিঃশ্বাসে নাম তোমার লেখা। বর্তমানে এই ডায়লগটি টিকটকের ফর ইউ কাঁপাচ্ছে। নিতো শুধুই আমার মৃত্যুরে না পারলে আমি পুরা দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। প্রতি নিঃশ্বাসে নাম। এছাড়াও এই সিনেমার এই ডায়লগের কথা না বললেই নয়। এই চিল্লা মালদে। বর্তমান সময়ে সাকিবিয়ানদের মুখে মুখে এই ডায়লগ, এই জিল্লু। বরবাদ সিনেমায় শাকিব খানের ভারী কণ্ঠের আওয়াজে এই ডায়লগটি ছিল অস্থির। আপনার ছেলে একটা জানোয়ার। এই চিল্লা মালদে। আমি কিন্তু আমি যখন আগাই তখন লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামি না। সামনে পাহাড় পড়লে ডিঙিয়ে যাই, আগুন পড়লে মারিয়ে যাই, সাগর পড়লে সাঁতরে যাই। আমার দু কদম আগে হেঁটে আমাকে নিয়ে কেউ খেললে আমি তা বরদাস্ত করবো না। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে শাকিব খানের এই ঈদে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা অন্তরাত্মা সিনেমার একটি অ্যাটিটিউড ডায়লগ। শুধু তুফানের মতো চেহারা থাকলে তুফান হওয়া যায় না,
তুফান হতে অ্যাটিটিউড লাগে, চোখের দৃষ্টি লাগে, অ্যাকশন স্পিড সব লাগে। ডায়লগটির কথা তো আর নতুন করে বলা লাগবে না। এটি হচ্ছে শাকিব খানের বহুল প্রতীক্ষিত আইকনিক সিনেমা তুফান সিনেমার একটি অ্যাটিটিউড ডায়লগ। এই সিনেমায় 2024 সালে পরিচালক রায়হান রাফি খান সাহেবকে একটি নতুন লুকে প্রেজেন্ট করেছিল। ভাবছিলাম আমার অনেক কষ্ট হইল, ওর কথা তো আমার মনেই পড়ে না। মনে না পড়লে ভালো কথা, আর মনে পড়ার মতো তো কিছু হয় নাই, তাই না? কত আইবো আর যাইবো। খান সাহেবের 2023 সালে সেরা আইকনিক সিনেমা ছিল প্রিয়তমা, আর এই ডায়লগটি হচ্ছে প্রিয়তমা মুভির একটি ইমোশনাল ডায়লগ যা বর্তমান সময়ে টিকটক সহ বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া কাঁপাচ্ছে। পূর্বের কথা মোতাবেক এখন থেকে পুরো দেশকে তুফানের হাতে তুলিয়া দেব। সে যা চাইবে পাইবে, যা করিতে চাইবে করিবে, তাহাকে কোনো কিছুতেই বাধা দেয়ার এখতিয়ার কেউ রাখিতে পারবে না। 2024 সালে তুফান মুভির টিজারে দেওয়া এই ডায়লগটি এখন পর্যন্ত সাকিবিয়ানদের কাছে একটি লোমহর্ষক অ্যাটিটিউড ডায়লগ। মাস্তানের উপর মাস্তানি করতে চাই বস, গুন্ডার উপর গুন্ডামি করতে চাই বস, বসের সাথে পাঙ্গা আর জমের সাথে পাঞ্জা, সেম টু সেম। এই চিল্লাবি না। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে শাকিব খানের বসগিরি সিনেমার একটি ডায়লগ। এই ডায়লগটি তখনকার সময়ে দর্শক মহলে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিল। গাইস, এরপরে দেখবেন প্রিয়তমা মুভির আরো একটি ইমোশনাল ডায়লগ। তুমি না বলেছিলে তুমি আমি ছাড়া কারো বউ হবে না? তুমি না বলেছিলে তুমি তোমাকে দেখে রাখবো আমার জন্য? এই তোমার দেখে রাখা, এটা তুমি পারলা। এইভাবে আমার জীবনটা শেষ করে দিলা। প্রিয়তমা মুভির শেষ দৃশ্যটা যে কতটা কষ্টের, একমাত্র যারা এই মুভিটা দেখছেন তারাই হয়তো বলতে পারবেন। আমি ওকে তালাক দিয়ে তোকে বিয়ে করব। এই ডায়লগের কথা আর কি বলবো রে ভাই, এটি তো আজীবন অমর হয়ে থাকবে। এটি হচ্ছে শাকিব খানের আমার স্বপ্ন তুমি সিনেমার ডায়লগ। তো গাইস, সর্বশেষ থাকছে প্রিয়তমা মুভি থেকে আরো একটি ডায়লগ। আমি নিজের ঢোল নিজে পিটাই না, আমার পরিচয় পাবলিক দেবে। আমি না, এইটা আমার এরিয়া, আমি ছাড়া আর কারো আওয়াজ হবে না। তো গাইস, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, পরবর্তী ভিডিওর জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর হ্যাঁ, শাকিব খানের এই 10টি ডায়লগের ভিতরে কোন ডায়লগটি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দের তা কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আজ আমি যাচ্ছি, কথা হবে অতি শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ আজ সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। নিতু শুধুই আমার, নিতুরে না পাইলে আমি পুরা দুনিয়া বরবাদ করে দিতে পারি। सो यार बहुत ही कमाल के माइंड ब्लोइंग टाइप की वीडियो एक से बढ़ के एक जो है ना हिट डायलॉग अंडरस्टैंडेबल तो नहीं था। अच्छा जैन कुछ वर्ड्स मुझे इसमें हाँ, से समझ आने समझ लगे आए हैं। हाँ, जिस तरह से उन्होंने बोला कि टॉप ट्रेंडिंग टॉप टिकटॉक के फॉर यू पे ये चल रहा था, मतलब इस तरह के कुछ ऐसे डायलॉग्स काफी ज्यादा जो है ना बंगाली हमें समझ आ रहा है। सो कुछ जो नहीं आता वो आप जैसे प्यारे जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करके बता देते हैं। एंड अगर बात कर लें जो टॉप 10 में से जो मेरे मोस्ट फेवरेट है, एंड जो एक 3 नंबर पे था डायलॉग 2 नंबर पे जो वो तो यार मोस्ट ट्रेंडिंग डायलॉग है, और हर एक जगह पे मैंने देखे रील्स पे, इंस्टा की बेशक जो है वो ऑल टाइम ट्रेंडिंग रहा डायलॉग, बहुत से मोस्टली जिस पे वो निशाश का जो है ना लास्ट पे म्यूजिक लगा, वो एक कमाल का डायलॉग है। एंड मैंने हर जगह पे जो है ना वो देखा, नो डाउट कि वो ट्रेंडिंग पे नहीं था, टॉप ट्रेंडिंग में मेरे ख्याल से वही था। एंड अगर बोरबाद मूवी की बात करनी तो पूरी की पूरी मूवी ही टॉप ट्रेंडिंग पे रही है। तूफान की बात कर ली तो तूफान भी जो है वो अपना यार मैंने जो है ना तूफान मचाया था अपने टाइम और पे, बोरबाद ने जो है बर्बाद कर दी अपनी जैसी मतलब जो भी मूवीज इनके साथ आई थी। सो कमाल की मूवी है, एंड कमाल के डायलॉग्स हैं, और एक जो स्वैग है ना, मतलब कहते हैं ना कि एक शाकिब खान की चीज किसी इंसान के लिए बनी है, बिल्कुल। तो ऐसे मतलब शाकिब सर की एक्टिंग देख के लगता है कि यार ये डायलॉग और जो रोल है वो बना ही इनके लिए था, और सूट भी इन पे ही कर रहा है, बिल्कुल। सो एक होता है ना कि मतलब इंसान एक्टिंग कर रहा होता है बट उस पर वो एक्टिंग सूट नहीं करती,
तो वैसा मतलब फील नहीं हुआ, ऐसे लगता है कि यार ये सब कुछ मतलब एक ऑफिशियली एंड रियलिस्टिक नजर आ रहा है। सो कमाल क्या है, और उनकी पर्सनालिटी पे ये सूट भी करता है, किलर है यार। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब न्यू जो मूवी आ रही है उनकी तंदूब मूवी, उसमें जो पर्सनालिटी है यार कमाल की है, माइंड ब्लोइंग किस्म के। उसका जो पोस्टर है उस पे हमने रिएक्शन किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, जो कि प्लेलिस्ट आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे, मतलब कुछ सेकंड्स बाद। सो लाजमी जाके प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एंड ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, वो भी तमाम जो है वो आपको बहुत एंजॉय करेंगे प्लेलिस्ट को सुन के, देख के। सो लाजमी अपना जो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कमेंट में। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन हमने ऑल ऑन रखना है ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाएं एंड फॉलो करें, जल्द से फॉलो करें। एंड फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा आपको, जो कि हमने रिसेंटली बनाया। सो उधर भी जाके अपनी ऐसी प्यार वाली सपोर्ट करें। बिल्कुल। एंड आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, थैंक्स अ लॉट, इतनी ज्यादा सपोर्ट की भी। और मजीद जो है वो ज्यादा सपोर्ट बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।